So good to be in the house. Qué bueno estar en la casa de ¿Cuántos Dios. están contentos de estar en la casa de Dios? How many people are happy to be in the house of God this morning? ¿Cuántos saben que es Dios el que nos trae? How many people know that it is the Lord that brings us here? Es un gusto poder servir a Dios. It's such a delight to serve God. Así que saludamos a los que están aquí, sean And bienvenidos. so we welcome everybody that is here. Welcome. Y también saludamos a los que están conectados. And we also welcome everyone that is Y connected los que online. se van a And conectar. also all of those that Ah. will be connected. Amén. Amen. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por el equipo de alabanza, el liderazgo And so we give God thanks for the worship team, for the leadership. y también por JP que nos está interpretando esta mañana. ¿Cuántas dan las gracias a Dios que tenemos a JP que nos interpreta? Gloria a Dios, que Dios lo bendiga siempre. Amén. Amen. And we're also thankful that we have JP here that's interpreting for us. Amen. Amén. Bueno, estamos listos para la porción del día de hoy. Amen. We are ready for today's portion. Así que prepara tu espíritu para recibir. Okay, so get your spirit ready to receive. Porque Dios tiene tanto para compartir. Because God has so much to share. Y su palabra es vida And His word is life. y empieza a cambiar muchas cosas dentro de nosotros. And it begins to change a lot of things inside us. Porque realmente siempre nos prepara, así como decía de Anita, para estar preparados para ese día tan glorioso. Because honestly, it prepares us, just like Diana was saying, for that beautiful, glorious moment. Realmente leer el Evangelio de Jesús And to really, read the gospel in Jesus sin tener en cuenta la eternidad without having eternity like in us. es como tener un candado sin la llave, It's like having a lock without a key. ¿verdad? Right? Muy bien, el título de hoy, So today's title, déjalos crecer juntos Let Us Grow Together hasta el momento de la cosecha. Until the Moment of Harvest. Entonces vamos por favor al libro de Mateo capítulo 13 And so let's go to the book of Matthew chapter 13. y vamos a ir desde el verso 24 al 30. And we're going to be reading from verse 24 to 30. Yo voy a leer de las dos versiones, si por favor puede ir al Message Bible, y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús aquí. And so we're going to be reading from both versions, right? We're going to be reading from the Message Bible, Esta right? es una palabra que la hemos hasta predicado muchas And veces. so, here's a word that, it's been preached on a lot. Y cada vez que Dios nos pone esta palabra, And every time the Lord gives us this word, nos da una distinción diferente de lo que quiere que captemos. He gives us a different distinction on what He wants us to capture. Espero que captures lo que Dios tiene para ti, And so para tu corazón. I hope you capture what God has for you today, for your heart today. Porque realmente va a llegar ese día Because that day is going to come donde vamos a estar nosotros y el Señor, nadie más. where it's only going to be us and God. No va a one estar tu else. familia, Your family's not going to be no va a there. estar tu trabajo, Your job's not going to be tu there. jefe no va a estar ahí, Your boss ain't tu going to be casa no va a there. estar ahí. Not your house. nada. Nothing. Vamos a estar solos con el Señor. We're just going to be alone with Y the para Lord. ese día la Biblia nos prepara. And the Bible prepares us for that day. Por eso es importante leer la palabra. That's why it's so important to read the Word. Contó otra historia, dice la Biblia. And so here is what the Word says, verse 24, Matthew 13, verse 24. He told another story. El Señor nos contó muchas And historias. so the Lord told us a lot of stories. En otras versiones dicen parábolas. In different versions, right? It says parables. Es decir, son ilustraciones con un propósito. It's to say like it's an illustration with a purpose. Muchos son proféticos. A lot of them are prophetic. Porque el espíritu del Señor Jesús Be- es be- el espíritu de la profecía. Because the Spirit of the Lord Jesus is the Spirit of Es decir, nos prophecy. prepara para lo que va a venir. And so He prepares us for what's to come. Y le dijo, el reino de Dios es semejante a un labrador que sembró buena semilla en su campo. And so it says here, He told another story. God's kingdom is like a farmer who planted good seed in his field. Esa misma noche, That night, mientras sus jornaleros dormían, while his hired men were asleep, su enemigo his enemy sembró cardos por todo el trigo. sowed thistles all through the wheat. Te voy a repetir esta última palabra. Look, I'm going to repeat this very last end. Dice su enemigo. He said his enemy. Después voy a volver ahí. We're going to go there after. O sea, ¿el enemigo de quién? Does it say whose enemy? Y dice que puso cardos por donde todo el trigo estaba sembrado. And so the word says his enemy sowed thistles all through the Y wheat se escabulló antes del amanecer. and slipped away before dawn. Es decir, se desapareció It's to say he disappeared antes del amanecer. before the morning. Cuando aparecieron los primeros brotes verdes And then it says when the first green shoots appeared y el grano comenzó a formarse, and the grain began to form, también aparecieron los cardos. the thistles showed Ah. up too.
Dice el verso 27. Verse 27 continues. Los peones se acercaron al granjero y le dijeron, The farmhands came to the farmer and said, Master. Maestro, They said, Master. ¿esa fue la semilla limpia que plantaste? ¿No es así? That was clean seed you planted, wasn't it? ¿De dónde salieron estos cardos? Where did these thistles come from? Decile al que está al lado tuyo. Say to your neighbor. ¿De dónde salieron los cardos? Where did those thistles come from? Esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. This is what the Holy Spirit said. Todo cuestionamiento Every questioning es válido is valid cuando la verdad when the truth expresa is expressed lo que la realidad quiere ocultar. what reality wants to hide. Oh. El verso 28. Mira, sí, que puedo repetirlo. I'm going to say it again. Todo cuestionamiento es válido Every questioning is valid cuando la verdad when the truth expresa expresses lo que la realidad quiere ocultar. what reality wants to hide. Espero que lo tomes, I hope you receive porque this, es un principio because this is a de principle cómo tener un carácter of how to have a character como hijo de Dios. as a child of God. Okay. Verso 28. Verse 28. Él le respondió, He answered, ¿algún enemigo hizo esto? some enemy did this. Le dio la respuesta. He gave the answer. No le dijo quién fue, He didn't say who. solamente le dijo He just said que un enemigo an enemy lo había hecho. had done it. Entonces los peones, And so the farmhands, es decir, los discípulos, as you know, ahí just to vamos a ir say ahora, the disciples, but we're going to get there, le preguntaron, ask them, ¿deberíamos eliminar los cardos? should we weed out the thistles? Dice el verso 29 al 30, Verse 29 through 30 says, él les dijo, he said, no. no. Si quitan las malas hierbas de los cardos, If you weed the thistles, también arrancarás el trigo. you'll pull up the wheat too. Déjalos crecer juntos hasta el momento de la cosecha. Let them grow together until harvest time. Decía que está al lado tuyo. Say to your neighbor, Llega el día the day comes de una cosecha. of a harvest. Deja el cardo. Leave the thistle. Dice, entonces mandaré a los segadores que arranquen los cardos Then I'll instruct the harvesters to pull up the thistles y los aten en manojos para el fuego. and tie them in bundles for the fire. Luego recogerán el trigo y lo pondrán en el granero. Then gather the wheat and put it in the barn. Ahora vamos a leer otra versión. And we're going to read a different version now. Pero quiero que prepares tu espíritu But I want you to prepare your spirit para que recibas for you to receive y poder reflexionar y meditar and to reflect and meditate como lo que acabamos de decir. just what we just said. ¿Qué significa tener un carácter influenciado por Dios? What does it mean to have a character that is influenced by God? Para esto hay principios. So for this there's principles. En un carácter In a character hay hábitos, there's habits, pero hay principios but there's principles que nosotros debemos respetar that we need to respect. para que esos hábitos So that those habits, estén alineados a la palabra de Dios they are aligned to the Word of God y no a nuestras emociones o and circunstancias. not our emotions or our circumstances. ¿Qué es un carácter? Okay, what's a character? Especialmente un carácter en el Señor Jesús. Especially a character in the Lord Jesus. Tiene características muy There's claras. very clear characteristics. Lo más importante que tiene el Señor The most important thing that the Lord has es un amor incondicional. is an unconditional love. Es un amor que sabe esperar. It's a love that knows how to wait. Es un amor que no pone ningún tipo de restricción. It's a love that doesn't put any restriction. Le estoy hablando a los esposos. I'm talking to the husbands. Este es el amor de Cristo. This is the love of Christ. Dios le dio una autoridad a los esposos, God gave an authority que to the muchos les gusta husbands tomar, that a lot of people like to take, le gustan los privilegios, They like the privileges, pero no las but not responsabilidades. the responsibilities. El privilegio The privilege que Dios te da, that God gives sos you cabeza, is your pero head. debes amar a tu esposa como Jesús amó su But iglesia. you need to love your wife like the Lord Jesus loved the church. Y como Él ama a su And how iglesia. does he love? Decía que está al lado, Say to your neighbor, vos sos la iglesia. You're the church. You're the church. You're the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Y Él nos ama And he loves con un us amor with a love sin restricciones, without restrictions, incondicional. unconditionally. Eso es el carácter de Cristo. That's the character of Christ. ¿Qué más tiene? What else does it Una have? compasión An ilimitada. unlimited compassion. Que integridad. It has integrity. Es un amor íntegro. It's a love of integrity. No es por conveniencia. It's not for No convenience. es un amor que se ofende cuando algo no le gustó. It's not a love that gets offended No. when something happens they don't like. El carácter de Cristo
Cristo No, the character of es Christ, una firmeza it's a y firmness excelencia moral. and moral ¿Cuántos excellence. necesitan esta palabra? How many people need this word? ¿Cuántas familias necesitan esta How palabra? many families need ¿Cuántos this hombres word? de Dios y mujeres de Dios How many men and women of quieren God tener el carácter de Cristo? want to have the character of Es Christ? decir, que gocen de la pureza y la honestidad de Is Dios. to say that they enjoy the beauty and the purity of God. Hay muchas personas, And so there's a lot of people, y así como son ellas diferentes, and just like, they're very different, también cambian el they carácter. also change in character. Hay muchos There's a lot que están enfocados solo en lo material. that they're only focused on the material. That's it. Eso es todo. En tener. And having. Pero la Biblia But the Bible nos dice tells us que nos enfoquemos that we should focus en lo espiritual, in the spiritual, en quién somos. in who we are. Ah, Oh man. si lo que tenemos define quiénes somos, If what we have defined who we are, entonces then Jesús no está ahí. Jesus is not there. Nosotros somos definidos por la palabra de Dios. We are defined by the Word of God. Nuestro carácter es formado por la palabra de Dios Our character is formed by the Word of God. y no por nuestras emociones que suben y bajan como un yoyo. And not our emotions that they go up and down like a yo-yo. Entro y salgo. I enter and I exit. No. No. Llega un día There's a day que Dios dice, that God says, afírmate. Get firm. Y para eso And for that, hay un proceso. there's a process. Es hermoso. It's beautiful. Dios dice, God says, todavía no lo arranques. not right now, don't remove it. No te preocupes Don't worry por ese enemigo for that enemy que está contraatacando. that's counterattacking you. Vamos a la versión de Reina Valera o la tuya, James. James. Perfect. Vamos, ahí. We're ready. We're going to be going into our King James version Dice now. el Señor Jesús, The Lord Jesus says, les refiere una palabra. another parable he put forth to them, Es decir, el saying, Señor usó la parábola para responder respuestas it's to say the Lord Jesus uses this parable to respond to questions para que los hijos de Dios puedan pensar. so that children of God can think. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios son inteligentes? How many people know that the children of God are intelligent? Son más inteligentes que lo que creen. They're more intelligent than what they think. ¿Por qué? Why? Porque si se realmente tomaran esta palabra Because if they really took this word y entendieran la inteligencia que Dios nos da, and they understand the intelligence that God gives us, descansarían de estar peleando con el enemigo. they would just rest from fighting with the enemy. Entonces It's to say él that usa la ilustración he uses this illustration y nos dice, and tells us el reino de Dios es semejante. the kingdom of God is like. No dice que es igual, It doesn't say it is the same. es No, it semejante. says it is like. Usted agarra esto camino a casa. You'll understand this on the way home. A un hombre Like a man que sembró buena semilla en su campo. who sowed good seed in his field. Pero mientras dormían los hombres, But while men slept, a veces mientras estás descansando y durmiendo pensando que está todo tranquilo, sometimes while you're sleeping and resting, thinking everything's fine, dice que vino su enemigo it says his enemy came y sembró cizaña entre el trigo y se fue. and sowed tares among the wheat and went his Quiero way. que sepas esto. I want you to know this. Acá hay un principio. Here is a Cuando el principle. enemigo entra, When the enemy enters, se va. he leaves. Pero antes de irse, But before he leaves, tiene un trabajo. he has a Y es de job, sembrar maldad. and that is to sow wickedness. Jamás el enemigo viene The enemy will never come sin un propósito definido. without a defined Él purpose. ya sabe a qué viene y por qué He viene. already knows why he Él comes. sabe cuándo va a He entrar. knows when he's entering. Y vemos aquí And we see here que ellos no lo vieron al enemigo. that they didn't see the enemy. Pero Dios sí lo vio. But God did see them. ¿Cuántos saben How many know que Jesús ve todo? that Jesus sees everything? Entonces dice que cuando pasó el tiempo And then it says, as time went on, y nadie sabía nada, and no one knew anything, en vez de la semilla buena salió la buena y la mala juntas. instead of just the good seed, it was the good and the bad seed that Y came out. entonces And then dice que la cizaña empezó a crecer. it says here that the tares appeared. Entonces los siervos, dice, del padre de familia le dijeron, Señor, So the servants of the owner came ¿de and said to dónde him, pues viene esta cizaña? Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? El enemigo es tan hábil The enemy is so que siempre able. va a hacer algo para que te cuestionen a ti de su maldad. He's always going to do something so that you are questioned for the enemy's wickedness. Ah, Oh. agarra esto, Hold on to this. agarra esto. Take this. Look. And Entonces so el Señor les contestó, the Lord answered, la verdad, the truth. un enemigo hizo esto. An enemy did this. Ni siquiera le dijo tu enemigo. He didn't even say your enemy. Le dijo, un enemigo He said, hizo esto. A enemy did this. An Y de enemy. nuevo estos siervos And then these servants
Le preguntaron al Señor, Ask the Lord. como si el Señor no supiera As if, the Lord didn't know cómo sacar el enemigo. how to remove the enemy, right? Y le dijo, ¿querés que vayamos y arranquemos todo esto? And so the servants, they said, hey, do you want us to go and just take all this stuff Vamos a out? liberarnos de toda esta gente Come on, let's get rid of all these people que nos están molestando, that they're bothering que nos us. están dele contraatacar por tanto tiempo. And there's like so much counterattacks for so many years. Y él les dijo, no, And he said, no. porque cuando saques la cizaña Because when you come out, when you remove the tares y todavía la planta no está lista and the plant is still not ready, y la cizaña se mete y se entremete, and the tear wants to intertwine with Usted the agarra good esto, seed, agarra and esto. you'll understand this. vas a arrancar también el trigo. You're also going to Es remove the decir, te wheat. va a dañar a ti que sos bueno. It's to say it's going to hurt you, that is, you are good. Entonces, como el Señor nos protege Okay, so since the Lord protects y us, también nos provee, and He also porque provides, la semilla buena nunca deja de crecer. because the good seed never stops growing, ha, Dios le dice, God says, deja que crezcan juntas let them grow together hasta el tiempo de la cosecha. until the day of harvest. Porque cuando la cosecha venga, Because when the harvest comes, yo les voy a dar la orden a los segadores, I will give the order to the harvesters. recojan primero Firstly, pick la up maldad, the wicked ones. primero la cizaña, First, the tares. átenla Bundle para them que no together moleste más so they don't bother y quémenla anymore. para que sea destruida. And burn them so that they're not destroyed. So that they can be destroyed. Una vez que hicieron So eso, once they did that, después van a levantar el trigo. then they go and grab Y no the solamente wheat. lo van a levantar, And they're not just going to harvest the sino que wheat, lo van a guardar But- en mi granero. but they're going to store it in my granary. Entonces sabemos con certeza, And so we know with certainty, como hijos de as Dios, children of God, que hay dos tipos de padre, that there's ¿verdad? two types of, fathers, right? Tenemos a Dios Padre y tenemos al diablo Padre. We have Father God and we have, the devil that wants to be a father. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. But there are the children of God and there are also the children El of the bueno y devil. el malo. The good and the bad. El que hace lo correcto y descansa, The one that does the right thing and rests. y el malo que aprovecha para venir a poner una culpa donde no And the existe. evil one that comes and takes advantage to put guilt where it doesn't belong. Ah, Ah. el fruto de la bondad And so the fruit of goodness es lo que el enemigo no quiere. is what the enemy does not want. Pero lo interesante de esta parábola, But what is so interesting of this parable que es una enseñanza perpetua, is that it is a perpetual es teaching. decir, que nunca muere. Is to say it never dies. Dios nos dice, God tells us hay que esperar you gotta wait hasta que la madurez venga, until maturity comes, porque el malo because the evil ya fue derrotado, was already destroyed. ya fue expuesto. It was exposed. No fue expuesto cuando terminó de crecer, fue expuesto cuando empezó a crecer. It wasn't exposed. Burra patara la ba- agarra esta palabra. It wasn't exposed when it finished growing. It was exposed when it started growing. Cuando Dios me hablaba de esta And so when palabra, God spoke to me with this word, me vino a la memoria, what came to my memory, ay, unas personas, there were some people cuando recién comenzamos el ministerio, right when we began the ministry que Dios les habló. that God spoke to them. Porque Dios sabía Because God knew que un día that one day, podían ser cizaña. there could be tears. Y pasaron muchos años And many years came, y la cizaña fue expuesta. and the tears were exposed. Yo te quiero repetir I esto. want to say this again. A veces hay que esperar mucho tiempo Sometimes we need to wait so much time para poder ver. to see. Pero Dios en su palabra But God in His Word no nos hace esperar tanto tiempo. doesn't make us wait too long. Él con su palabra nos enseña With His Word, He para teaches que us discernamos hoy. so that today Porque dice el Salmo we 89, can see, and the Word says tu in Psalms espíritu 89, siempre va a estar preparado. your spirit will always be prepared. Si estás alineado con Dios, If you're aligned with God, nunca te va a tomar de sorpresa el enemigo. the enemy will never take you by surprise. ¿Por qué? Porque Dios quiere que madures en Él Why? Because God wants you to mature in Him para bien. for good. Es muy fácil It's very easy, ir bien cuando todo va bien. to be good when Pero everything cuando is algo going no me well. gusta, But when something happens that I Llamalo don't divorcio si querés llamarlo. what was that? You can call it divorce if you want Lo it. puedes llamar un divorcio si quieres. Como quieras. However it is, Cuando algo no te gusta, once you don't like something, entonces, then me quiero ir. I want to leave. ¿Y Dios qué dice? And what does God say? No, No. no dejes que el enemigo Do not let the enemy te robe el trigo. steals the wheat.
La tierra donde vivimos, So the land where we live y in, esto es importante, look, and this is important. está mezclada. It's mixed. Decía que está al lado. Say to your neighbor, La tierra donde vives the land where you live, tiene mezcla. it's mixed. ¿Tú puedes ver? Can you see it? ¿Tú puedes entender la Can verdad? you understand the En truth? esta parábola, In this parable, Dios nos guía, Dios nos God- alienta God guides us, God refreshes us. a nosotros como To discípulos us as his disciples, a que nosotros podamos saber cómo actuar so that we know how to act, para no destruir lo que estás construyendo. so that what you're building is not destroyed. Por eso necesitamos carácter. That's why we need La character. gente impulsiva, And so impulsive people que tiene un carácter muy débil, that have a weak character, que son guiados por sus emociones, that they're guided by their emotions, o por sus amigos, or by their friends, o por sus circunstancias, or their o circumstances, por su economía. or by their finances. Ay, Ooh. Oh man. A veces pueden destruir lo que están construyendo Sometimes they can destroy what they're building en un segundo. in a second. Y Dios nos quiere proteger. And God wants to protect us. Y Él nos dice esto. And he tells us this. No es nuestra tarea It's not our homework sacar al enemigo. to remove the enemy. Decía que está al lado. Say to your neighbor, No es tu tarea it's not your job sacar al enemigo. to remove the enemy. No te canses. Do not get No tired. te confundas. Do not get Puedes confused. perder la cosecha. You can lose out on your harvest. No es tu It's responsabilidad not your responsibility. No es mi It's responsabilidad not my responsibility sacar al malo. to remove the evil. Oh man. Wow. Y no es nuestro destino marcado And it's not our marked destiny pelear por la cosecha. to fight for the harvest. La cosecha The harvest, la pelea Dios. God fights for He's it. the Lord of the harvest. Él es el Dios del, El Señor de la harvest, cosecha. Entonces, nosotros no necesitamos arrancar las hierbas And malas. so we don't need to remove all of those bad tears. Ah, decía que está al lado, Say to your neighbor, relájate just relax. y piensa ahora And- mismo. okay, and now just think ¿Cuántos right enemigos now. tienes? How many enemies do you have? Porque en medio nuestro, Because in our midst, tú vas a crecer en lo bueno you're going to grow in the good, y ellos van a crecer en lo malo. and they're going to grow in the evil. Ah, ¿vas a Oh, poder man. esperar? Can you wait it out? ¿Vas a saber esperar? Are you going to know how to wait? ¿Tú sabes que hay un tiempo? You know that there's a time, right? Ah, qué lindo, ¿no? It's beautiful, huh? Si Dios tratara con el mal enseguida, If God would deal with the evil immediately, él va a dañar el trigo. he's gonna harm the wheat. Y Dios ya sabe. And God already knows. Dios ya sabe quién es bueno y quién no. God already knows who's good and who's not Nunca good. debemos perder la esperanza We should never lose out on hope. y de hacer el bien. And also, from doing good. Y tampoco poner esfuerzo And also not putting all of en this pelear. stress en in la fighting carne, in the flesh con el enemigo. with the enemy. No. No. La palabra a mí me dice, The word tells me, tranquilo, relax. sigue haciendo el bien. Continue doing good. Deja al enemigo en mis manos. Let the enemy in my Deja que el hands. trigo siga creciendo. Let the wheat continue Haz growing. lo que tienes que hacer. Do what you need to do. Porque tú ya sabes Because you know que el resultado final no está definido por el malo. that the final result is not defined by evil. Ya está definido por lo bueno. It's already defined by ¿Cuántos the están good. contentos por Come eso? on. Aplauda, iglesia, aplauda, porque el enemigo está derrotado. Amen. How many people here are happy? We praise the Lord because we now know that the enemy is defeated. Al final At the end de esta historia, of this story, los fieles a Dios those that are faithful to God, van a ganar y ganar en they grande. are going to win and win hugely. Así como dice la palabra. Just like the word says. ¿De qué te sirve What does it work to creer que te está viendo todo, te está yendo muy bien ahora, you? To believe that everything's going well now, cuando sabes que después en la eternidad no la tienes? when you know in eternity you're not going to have anything. ¿Qué es mejor? What's better? ¿No es mejor tener las dos cosas? Isn't it better to have both things? Las dos cosas Dios nos promete. Look, both things. God Aquí promises en la both tierra y things. arriba en el cielo. Here on earth and in heaven. Porque hay mucha gente que cree que solamente en el cielo la Because pasamos bien. a lot No. of people, they just think it's only in heaven that we're going to Un have a hijo de good Dios time. la pasa muy bien acá en la tierra. A child of God, they enjoy life here on earth. Si se alinea la palabra. I mean, if they're aligned to the word of Entonces God. tú me dirás, ¿y qué hago ahora con el chismoso? So you tell me now, okay, so what am I going to do with those that gossip, huh? ¿Qué hago con el mentiroso? ¿Qué hago con el altivo? What do I do with the liar, ¿Qué with the hacemos haughty con one? la cizaña? What do we do with all these tares? Hay que ser sabios y esperar. We got to be wise and wait. Por eso a veces Dios nos dice, That's why God tells us ¿qué sometimes, necesitamos? what do we need? Perseverancia. Perseverance. Para esperar. To wait. Hay que esperar. We need to Que wait. pase la tormenta. That the storm passes. Hay que esperar. You need to wait. Que el trigo crezca. That we need to wait for the tear to Que grow. nosotros maduremos. That we mature. Muchas veces A lot of times creemos que ya estamos maduros. we think, oh, we are mature. Somos tan We espirituales. are so spiritual. Pero cuando viene el enemigo But when the enemy comes y pone la semilla mala and places that bad seed, y nos quieren cuestionar, and they want to question us, ¿por qué pusiste esa semilla ahí? why did you put that ¿Cómo seed usted no there? hizo nada? Oh, you didn't do anything. Ah, Huh. ¿qué hacemos? What do we do now?
A mí la palabra me dice muy To clara me, the word is very clear. cómo tratar con los traidores. How to treat traitors. Cómo tratar con el cardo. How to, I don't know what that word is. De cardo, de tears. Oh, how to treat the tares. ¿Cómo hacerlo? Thank you. How to do it. Dice la palabra aquí, en esta parábola, The word of God says here in this que parable el único que conoce los corazones es Dios. that the only one that knows the hearts is God. Por eso nosotros, That's why we, si sabemos que el enemigo está derrotado, if we know that the enemy is destroyed, ¿qué ganamos en rechazar a un rechazado? what do we win by rejecting someone that's rejected? ¿Verdad? Right? ¿De qué sirve derrotar a un derrotado? What is it worth destroying someone that's destroyed? Es mejor hacer que lo que Dios nos dice. It's better to just do what God tells us. Porque realmente solamente Dios sabe dónde puede llevar ese destino. Because honestly, only God knows where that destiny will go. Ninguno de nosotros fue equipado, no tiene la capacidad None of us have the capacity para arrancar la cizaña del jardín de nuestras vidas. or have been equipped to remove these tares out of the garden of our life. A veces tu jardín puede ser tu matrimonio. And sometimes your garden can be your marriage. Y mientras estás durmiendo, And while you're sleeping, puede entrar un enemigo an enemy can come y sembrar cizaña. and sow tares. Pero si tú y tu esposa But if you and your wife están alineados con Dios, are aligned with God, tú vas a poder ver you can see dónde está el enemigo, where the enemy is, dónde está la semilla maldita where the evil seed que quiere is crecer cuando tu matrimonio bueno está creciendo. that wants to grow when your good marriage is Y growing. Dios te promete And God promises que en el tiempo, that in time, cuando llegue la madurez, when maturity cuando comes, tengas el carácter que necesitas, when you have the character that you need, Dios te va a remover el enemigo. God's going to remove the enemy. Vos no lo vas a hacer. You're not going to do it. Hay que esperar. You need to wait. Decía el que está al lado, Say to your neighbor, tené paciencia. have patience. Decía el que está al lado, Say to your neighbor, tené perseverancia. have perseverance. ¿Hay cizañas? Is there tares? Sí. Yeah, there are tares. Sí. Yes, there Para is. la iglesia. For the church. ¿Hay una iglesia perfecta? Is there a perfect church? No. No. ¿Hay una familia perfecta? Is there a perfect family? No. No. ¿Hay enemigos por todos lados? Are there enemies everywhere? Sí. Yep. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? What do we got to do? Como dice Dios en su plan, Like God says in His plan, Dios viene pronto, God el is Señor coming viene soon. pronto, Yeah, the Lord is coming soon. el Señor Jesús viene The pronto Lord Jesus is coming a soon levantar la iglesia. to raise up the church. Nuestros esfuerzos And so our efforts deberían estar should always be en hacer más bien, in doing more good, en tener mentes and creativas, to have creative minds, no competitivas ni rivales. not rival ones or competitive Tú minds. sabes que hay gente que uno grita y el otro grita más alto, You know, there's people that scream and then the other person screams even more, pero leen la Biblia, but they read the word. pero se ve que nunca leyeron But Gálatas. obviously, they've never read the book of Galatians. Right? No leyeron Gálatas. They've never read Galatians. Nosotros no deberíamos usar nuestros esfuerzos But you know, we should never use our own efforts en pelear con el enemigo. in fighting with the enemy. No. No. Oramos sí en Yeah, contra, we pray against it, pero no peleamos con los seres humanos. but we don't fight with humans. Si nosotros peleamos con seres humanos, entonces no estamos orando. If we fight with humans, then we're not praying. Y esto es lindo decirlo, pero cuesta. And yeah, this is beautiful to say, Porque tenemos algo que se llama ego. but it costs something because you know we have something called ego, Y el ego casi siempre tiene hambre. and the ego is like always Y hungry le gustan las mejores comidas. and loves the best Y le gusta food que le sirvan las mejores mesas. and loves to be served at Y the al ego le best. gusta ser escuchado. And the ego likes being heard, Y todos tenemos ego. and we all have an ego. Y cuando el ego está lastimadito And when the ego is like hurt y no hay humildad, and there is no se humility, empieza a inflar, they begin to se get empieza a puffed enojar, up, get upset, empieza a gritar, begin to se scream, empieza a ir, begin to go, empieza a culpar. begins to blame. Y se fue el Hijo de Dios. And the child of God left. ¿Dónde quedó? Where did they go? Si hay un ego inflado, If there is an inflated ego, es porque no hay un corazón humilde. it's because there is no humble Y heart. donde no hay humildad, no hay And agradecimiento. when there's no humility, there's no thankfulness. Y cuando nosotros perdemos eso, And when we lose that, es que no tenemos la esencia, we don't have a license. the Oh. essence It's because we don't have the essence de un hijo de Dios. of a child of God. Un hijo de A Dios child of God nunca Never. debe olvidarse de donde Dios lo sacó. should never forget where the Lord took them out of. Nunca. Never. Eso te va a mantener en tu posición de servicio. That will always
maintain you in your place of service. Eso te va a mantener en una posición de agradecimiento continuo. That places you in a place of continual gratitude. Que no lo sirves a Dios por una posición, lo sirves porque tienes un corazón entregado a That Él. you don't serve God because you have a position. It's because you serve Him because you have completely surrendered everything to Him. No te congregas porque quieres algo, You don't congregate because you want sino por something. quien tú eres, No, but who you are por lo que Dios hizo contigo. because of what God did with you. No es tarea fácil convivir con la cizaña, It's not really that easy to cohabitate with the tares. que dice una cosa y hace That they otra. say one thing and they do another. Hace lo opuesto They do the opposite a lo que te promete. of what they promise. No puedes confiar, You can't trust, pero no la debes arrancar. but you should not remove Es that. decir, no la debes ignorar ni rechazar, Is to say, don't ignore them, don't reject them. porque el mensaje dice, Because the message says, cuida lo bueno, take care of the good. mira lo bueno que tiene, Look at the good that you have. espera en Dios, Wait on God. porque Él se va a encargar de sacar la semilla mala. Because He's going to be in charge of removing all of the bad A stuff. veces pensamos que en la iglesia solamente va a haber semilla muela y no hay cizaña. Look. Sometimes we think in church there's only going to be good, wheat, good seeds, and there's not going to be any weeds. La palabra no es eso. No, that's not what the Word of God Por says. eso dice la palabra, That's why the Word cuando el says, Señor venga, when the Lord comes, encontrará la iglesia sin rugas ni manchas. He will find the church without any wrinkles or stains. Ajá, spot and wrinkles. ¿Lo va a encontrar el Señor? Is that what the church is going to find? ¿Va a encontrar la iglesia llena de fe? Is He going to find the church filled with faith? Leamos el libro de Apocalipsis. Come on, let's read the book of Revelation. No ahora. We're not right now, though. Viene But what comes una iglesia maravillosa is this beautiful church. que será totalmente redimida, It's going to be completely redeemed, totalmente santa. completely holy. No todavía. Not yet, though. En ese momento In that moment, ya no necesitamos la palabra, we don't need the word after that porque la palabra va a estar ahí, because the word is there, levantando la cosecha. raising up the harvest. A veces nos sentimos incómodos I know sometimes we feel uncomfortable en saber que tenemos que tratar con todo este tipo de demonios. knowing that we have to, deal with all of these Y la demons. mayoría de la gente que hace los ignora. And what do the majority of people do? They ignore them. No existen. Oh, they don't exist. Los sacan de la predicación, They remove. los sacan de la oración. They remove it from prayer, from all Y these hasta things. muchos dicen que ni existen los And demonios. look, a lot of people they even say that these demons Eso don't es tu even exist. forma de ver. Oh, that's just your Esa es way tu of forma de thinking. pensar. That's just your way of thinking. Y así es que el demonio ignorado es el demonio muy activo. And so, the demon that is most ignored is the one that is most active. Por eso Jesús That's why Jesus nos enseñó taught us, a todos los hijos de Él all the children, cómo liberarnos de estos how demonios. to be delivered from these demons. Porque ellos si no están en lo oculto, Because if they're not, hidden, ella entra en el ocultismo. people lo enter magio, la magia. People Y si enter no, mire into un poquito de lo que hay en Disney y se va a dar cuenta. and people enter into the occultism. They Pero get, eso es fantasía. they get into witchcraft. They get into Disney, right? Sí, una Like, fantasía con brujería. well, yeah, but it says it's a fantasy, but yeah, Ahí okay. es donde entró el demonio escondido. It's a fantasy in. Es ignorado porque total es un de entretenimiento para niños. It's fantasy with witchcraft, but that's where the entrance was. It happens in the starts with children. Es lo que falsamente It's what falsely toca lo sobrenatural para dañar. touches the supernatural to harm. Y usted sabe que mi corazón está con los niños, no voy a ir hoy a And él. you know that my heart Esa es otra enseñanza. is with the children, but we're not going to go there today. That's a different teaching. Pero realmente el But- enemigo entra. But truly, the enemy enters. Y si no, no existiría la astrología. But if not, then astrology wouldn't even exist. O la nueva era. Or New Age. Algunos que tienen al gordito ahí en su casa, ¿no? Some of those people that have these rights. Algunos que se at voy a their poner home. la planta de este lado porque de este lado entra la energía. Oh no, and some people they put like these things in different parts of their Decía que está house, al lado. because from here this is where El the energy creador es más is. grande que la creación. Come on, No someone te ofendas. tell your neighbor that the creator is bigger and greater than the creation. No Don't te get sientas offended. mal. Don't feel bad. Cuando yo no sabía, When I didn't know, cuando no conocía, when I didn't know these cuando things, tenía el velo, when I had that veil, creía todo eso. I used to believe all these mucho things más. and so much more. Pero hoy, But today, que el velo se corrió, now that the veil yo sé que moved, no hay energía más poderosa I que know that Dios. there's no greater energy than God. Yo creo en el poder de Dios. I believe in the power El of God. poder es más que la energía. This power that is greater than this Ay, energy. no, Oh, no, man. no voy ahí, no voy ahí. Okay, Lo but dejo I ahí. can't go in there Lo today. dejo ahí. I'm going to leave that there today. Pero el enemigo usa la cultura, But usa the- la música, la comida The enemy uses culture, music, food
para poner la cizaña. to go ahead and put in all of Ay, te those pone esta weeds. hermosa película Oh, let's put on this beautiful movie. que está lleno de adulterio But it's filled with adultery. y no te das cuenta And you don't notice que lo que entra por tus that ojos what enters into your eyes va a ir a tu alma. goes to your soul. Lo dejo ahí. I'm going to leave it there Porque sabemos because we know que la cizaña, that the el weeds, propósito the purpose es dañar el trigo. is to destroy Ella se mete, the weeds. agarra este principio Grab this principle. para que sea arrancada. It enters so that it can be Oh, removed. brava. Yo quiero que sepas esto. I want you to know this. El enemigo cuando viene, When the enemy toma comes, esta revelación. take this revelation. No quiere venir y quedarse. He doesn't want to come and stay. Él siembra He sows porque el propósito because the es purpose que si tú lo arrancas antes de is tiempo, that if you remove it before it's time, tú serás dañado con su propia maldad. you will be harmed with its own wickedness. Pero si tú lo dejas y no te afecta, But if you leave it, it doesn't affect tú you. vas a crecer en el bien You're going to grow in the good, y Dios va a destruir el mal. and God will destroy the Es decir, evil. Dios va a tratar con tu pride, con tu orgullo. Is to say God is going to try with your Él pride. te va a humillar He's going to humble you hasta que llegas a una posición de rendimiento until you reach a part of surrender donde el enemigo no te afecta. where the enemy doesn't affect Una you. cosa es que no te afecta y otra cosa es que lo ignores. One thing is that it doesn't affect you. The other thing is that you Por ignore eso it. yo en mi casa That's why in my house, no tengo una imagen de un santo. I don't have any images of saints. No solamente porque no me afecta, sino porque tampoco lo ignoro. Not just because it doesn't affect me, but because I also do not ignore it. Tú me agarras lo que te You, quiero decir. you understand what I'm saying here? Él es muy astuto You know, the enemy's very astute, y él se va a and meter he's going to enter en un lugar in a place para que lo puedan sacar. so that he could be removed. Entonces cuando lo saca, And so when he's removed, también sacó a la gente de la he iglesia. also removed the people of church Porque atacó el matrimonio, because it attacked the marriage, atacó al adolescente, it attacked the atacó al niño adolescent, it attacked the child, para que el adulto que está lleno del bien so that the child that is filled with good se ofenda. be offended Y se vaya. and leaves. ¿Usted entendió la palabra? Do you understand this ¿Usted parable? entiende el carácter de Jesús? Do you understand Jesus' character? ¿Cómo prepara su iglesia para su venida? How he prepares his church for his coming Para que puedan confiar en Él. so that you can trust in him? El que confía en Dios The one that trusts in no God tiene nada de qué protegerse. has nothing to protect himself Y no from tiene nada que probar. and has nothing to prove. Porque cuando caminamos en el centro de la voluntad de Dios, Because when we walk in the center of the will of God, Dios nos da una esperanza. God gives us this hope. Dice, tu esperanza nunca será frustrada. And the word says that your hope will never be frustrated. Y para eso necesitamos una actitud de poder esperar en Dios y no en nosotros mismos. And that's why we need this attitude, this position of waiting on God, trusting in him and not in ourselves. Quiero contarte este cortito. And I want to share this with you. It's really short. ¿Cómo trató Dios o Jesús con Judas? How did Jesus treat Judas? Jesús supo todo el plan de Judas. Jesus knew the entire plan Los of Judas. discípulos que vivían con él no. But the disciples that lived with him didn't. Hasta el último momento, cuando Jesús revela que alguien iba a traicionar, Until the very last moment when Jesus reveals that he's going to be betrayed. todos empezaron a decir, Everyone began to say, ¿somos nosotros, Señor? is it us, ¿Ay, Lord? seré yo, Señor? Would it be me, Tú sabes, ¿no? Lord? La falsa humildad. Come on, you already know the false humility. Cuando tú sabes que no eres, When you know it's not you, estás calladito, all right, then you're quiet. estás tranquilo. You're no, ¿Para you're qué vas a normal. gritar? So why are you going to scream Si tu conciencia está limpia. if your conscience is clean? Decía que está al lado. Say to your neighbor, La palabra the word es espada. is sword. La palabra The word penetra. it penetrates. Porque Dios quiere Because God que wants crezca, you to grow, que madure, that you mature, que yo sea semilla buena, that you are a good que seed, jamás that never sea afectado por lo malo. would be affected by the evil. Es decir, Is to que say yo no corte that I don't cut el árbol de la bondad. that tree of goodness. Ah, Huh. ¿cómo trató con Judas? Okay, so then how was Judas?
¿Qué le treated? dijo? What did Jesus tell Judas? Lo trató como si nada. He just treated him like nothing. Le dio un beso He gave him a y kiss. cuando así en silencio le dijo, And then in silence he con un says, beso me traicionas. you betray me with a kiss. ¿Te imaginas? Can you Que imagine le digas eso al traidor. that you tell that to the traitor? Eso significa carácter. That means character. Eso significa estar afirmados en la verdad. That means being affirmed in the truth. Eso significa saber que hay un plan más grande que la traición. That means knowing that there is a greater plan than betrayal. Jesús supo Jesus knew lo que los discípulos what the disciples no podían ver. could not see. Jesús vio que era la cizaña y todavía no era el tiempo de ser arrancada. Jesus knew that it was a tear and it was not time to remove it. Por eso dejó que hiciera lo que tenía que hacer con las monedas. That's why he let him do what he had to do with Decirle al the que está al lado, coin. Say to your neighbor, muchas veces Dios te va a dar un tesorero a lot of times people will give you a treasurer que tiene semillas malas. that has really bad seed. Es decir, no van a saber administrar tu cuenta It's bancaria. to say they're not going to know how to administer your bank account. Lo bueno sería que tú no seas tu propia cizaña. The good thing is that the good thing will be for you not to be your own wheat. Porque Dios quiere formarte para el reino. Because God wants to form you for the kingdom. Él quiere que seas un cristiano He wants you to be a Christian más grande que un cristianismo. bigger than just Christianity. Porque Jesús no quiere Because Jesus doesn't poner want el foco en la cizaña. to put a focus on the Es decir, weeds. darle un poder a algo que no lo tiene. It's to say to give a power to something that doesn't have it. Siempre recordemos esto. Let us always Como remember, iglesia del Señor as Jesucristo, a church, as the church of Jesus Christ, que es la obra del Espíritu Santo, which is, the work of the Holy no es Spirit. una obra humana. It's not a human work. La fundación es la palabra. The foundation is the Pero word. como hijos nos da tremendos privilegios But as a child, it gives us tremendous privilege para que su reino crezca. so that His kingdom grows. Cuando nuestro carácter crece en Jesús, When our character grows in Jesus, entonces el reino se expande. then the kingdom Cuando expands. nuestro carácter es débil, When our character is weak, entonces el reino se afecta. then the kingdom is affected. Y hay algo más triste que ver a una persona sin carácter en And Dios. is there anything sadder than to see a person without character in God? A Judas le interesaba el dinero Judas cared more about the money, más que la unción. more than the anointing. Por eso valoraba lo que él quería That's why he valued what he liked, más que la lealtad a su maestro. more than the loyalty to his La master. gente que no es leal, People that are not que no loyal, son fieles a Dios, that they're not faithful to God, les importa lo material, they only care about the material. les importa lo que ellos quieren. They only care about what they want. Por eso van a venir a ti y te van a decir, That's why they come to you and they say, estoy contemplando. I'm contemplating. Porque así habla Satanás, ¿verdad? Because that's how Satan speaks, ¿En right? serio estás Oh, yeah? contemplando? Yeah, you're contemplating? Cuando usted está contemplando tanto tiempo, jardín, When you're contemplating so a many, lo mejor está so siendo long, tentado maybe you're being tempted por su propia lujuria. by your own lust. Entonces, ¿qué hizo Dios? So what did God do Por medio de Jesús, through Jesus? esperó el tiempo. He waited the time. Jesús sabía que él era el hijo de la perdición Jesus knew he was the son of perdition y que había que cuidar a los otros 11 discípulos. and that he had to take care of the other 11 disciples. Había 11 que tenían que madurar There was 11 that needed para to que la palabra mature profética se cumpliera. so that the prophetic word to be fulfilled. Tenían que esperar They need to wait para que todo lo que Dios había planeado con Jesús se cumpliera. so that everything that he planned with Jesus Por would be eso muchas veces fulfilled. tenemos que esperar mucho tiempo, That's why a lot of times we need to wait a long time porque no podemos ver, because we can't see. no nos damos cuenta, We don't realize. porque cuando la cizaña crece con el trigo son muy parecidas Because when the weed grows with the wheat, it looks very y se similar. meten una con la otra. And they intertwine with one Si tú another. vieras las plantas juntas cuando están creciendo, If you would look and see the plants that are growing, son muy they parecidas. are very identical. Es decir, que no te das cuenta que la cizaña está sentada al lado tuyo. It's to say you're not even going to realize that the very wheat is sitting next to you. ¡Woo! Man. Entonces, And so, cuando no puedes ver el malo entre el bueno, when you can't see between the good and the bad, porque acuérdate, hay 11 buenos y uno malo, because remember, there's 11 good and only one bad, entonces Dios quiere que esperes. God wants you to wait. Jesús jamás Jesus will never, lo marcó a Judas delante de los demás. Jesus never marked Judas in front of everyone. Al contrario, It's the opposite. le mostró su amor, He showed his love, le mostró afecto, he showed him the affection, lo abrazó, gave him a hug, le dio un beso. gave him a kiss, ¿Por qué? Why? Porque la bondad de Jesús because the goodness of iba a Jesus hacer que Judas se matara a sí mismo. was going to make Judas kill himself. Jesús nunca lo odió, Jesus never hated nunca him, le gritó, never screamed at him, nunca perdió su tiempo didn't even waste his time en un enemigo on an enemy.
Si la sabiduría de Dios es tan hermosa, if the wisdom of God is so beautiful, por eso yo pienso que lo mínimo que tenemos que hacer es leer un Proverbios todos los días. that's why I think, the minimum that we ought to do every day is read one Porque así cuando el proverb. enemigo quiere entrar Because when the enemy wants to come y in, viene como una flecha directo al it ego, comes like a arrow straight to you. ay, y ahí nos olvidamos que somos hijos de Dios. Oh, and then, we forget right there that we're children of God. Y empieza la duda, empieza el temor, And then the doubt y empieza la comes, inseguridad. fear, insecurity ¿Y ahora comes. qué voy a hacer? Oh my goodness, what am I going to do? ¿Y por qué hiciste esto? So why did you do this? Porque vos me provocaste. Because you provoked me. Cuando viene todo ese ataque, When all that attack comes, el árbol se define por su fruto. the tree is defined by its fruit. Por eso el que es leal, That's why those that are que tiene faithful, la semilla de lealtad, that has a seed of loyalty, loyalty, esa semilla that seed jamás will never será afectada por lo malo. be affected by the evil. Lo va a probar el enemigo, The enemy is going to try, pero no va a poder tocarlo. but won't be able to touch them. El enemigo no pudo tocar a los 11 discípulos. The enemy could not touch the 11 Solamente disciples. tocó a uno que ya era hijo del perdidor, de la perdición, de Satanás. he only touched one, which was the son of perdition. Jesús siempre Jesus always nos va a ayudar is going to help a us que conozcamos qué carácter tenemos. so that we know what character we have. Por eso él le lavó los pies a Judas. That's why he washed Judas's feet. Y mientras le lavaba los pies, And whilst he washed the feet, él sabía he knew que era traición. that it was betrayal. ¿Tú le lavas los pies a tu enemigo Do you wash your enemy's feet? o lo provocas Or do you provoke him? para decirle, So you just say, mira, oh, good. acá estoy? Here I am. Vení, vení. Come. Ajá, ¿en serio? Oh, yeah, really? Déjame decirte, Let me tell you this. un hijo de Dios, A child of God, una hija de Dios, a child of God se mantiene calladito, is just silent. ora, They pray. ayuna, They fast. They intercede, intercede. pide por oración, They ask for sirve prayer. en la casa de They Dios, serve in God's house. hace lo que tiene que hacer They do whatever they need to do, y tiene paz. and they have peace. Y cuando viene esa And provocación, when that provocation se comes, levanta el escudo de la fe that shield of faith rises para up. que ese dardo So that fiery vaya de arrow nuevo al que lo mandó, goes back to the sender. es decir, al abismo. It's to say the abyss. Porque Dios, Because Él God sabe knows que Él mismo that He creó al himself destruidor para destruir. created the destroyer to destroy. Ah, Oh. el trigo So the tear avanza. advances. El trigo. The El, wheat. el trigo que Dios nosotros somos trigo, ¿verdad? Yeah, the weed. Nosotros crecemos. We grow. La buena semilla We are that good El seed. reino de The Dios. wheat, that kingdom of God. siempre crece. It always grows. Y el mundo, And the world que no se da cuenta, that does not notice, va it's retrocediendo. always moving backward. Cuando más la maldad crece, The more that wickedness grows, más retroceden the more that they move backwards hacia su día señalado. until that day that's been appointed. Toma este principio. Come on, take this principle. Toma esta sabiduría de Take Dios. this wisdom from Porque God. Dios quiere Because God que wants te multipliques. you to multiply. Que tu semilla That your seed se multiplique. be multiplied. Cuando el trigo crece, lo podemos comer. When that tree grows, we can eat off of it. Pero la cizaña tiene que ser quemada. Oh, but the weeds, yeah, they need to be burned. Es muy liberador It's very freeing saber que los tiempos de Dios no son los nuestros. to know that God's time is not our time. Y que es la tarea de Dios And that it is God's job distinguir to distinguish y decir and to say en ese juicio, in that judgment, este se queda this one stays y este se va. and this one leaves. Este sube, This one ascends y este no. and this one does not. dice Mateos 13:43. Let's go to Matthew 13:43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Praise the Lord. The Word of God says here in Matthew 13, verse 43, Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Nosotros sabemos que en el último tiempo, And so we know that in the last days, de acuerdo a lo que dice la palabra en segunda de Timoteo, according to what the Word of God says in the book of 2 Timothy, capítulo 3, verso 5, chapter 3, verse 5, dice que en ese último tiempo van a haber muchos con una apariencia de mentira. the Word of God says that in that point in time, there's going to be a lot of people that have an appearance, but it's fake. Y van a aparecer llenos de fe. And they're going to be, they're going to appear filled with faith.
Pero en realidad But really, van a negar la eficacia de la fe. they're going to deny the efficiency of the faith. Muchos que tú conoces The efficacy of faith. A lot of people that you comenzaron know, con mucha fe they began with so much faith. y en el transcurso, And throughout como time, vino mucha cizaña since so many weeds y came, quisieron arrancar la cizaña, and they wanted to remove the weed, no se dieron cuenta they didn't realize que les afectó a ellos mismos, that it also affected porque la them. parte buena que tenían, Because the good part donde that they estaban had, llenos de fe, where they were filled with faith, se fue desgastando it went wasting away. porque no tenían un carácter firme en Dios. Because they didn't have a character firm in Entonces hoy God. están tan mezclados And so now they're so mixed que nadie ni siquiera se dan cuenta que son cristianos. that no one, they don't even realize that they're Christian now. Y muchos de esos And a lot of those, están en medio de lobos they're in the midst of wolves sin darse cuenta without que noticing ellos son ovejas. that they are sheep. Nunca olvides Don't que forget eres oveja. that you are a sheep. Y si estás en medio de lobos, And if you are in the midst of wolves, oh man, Dios, ¿qué quieres? what does God want? Que edifiques, That you edify, que no seas tropiezo that you are not stumbling, en la multiplicación del trigo. nor be a stumbling block in the multiplication of the Si wheat. no eres parte de la If you're multiplicación, not part of the multiplication, tampoco interfieras. don't interfere. No interrumpas el crecimiento. Do not interfere the growth. No te metas. Don't get involved. ¿Por qué? Why? Porque Dios está en control de todo. Because God is in control of everything. El jardín es de Dios. The garden belongs to Tu God. matrimonio Your es de marriage Dios. is ¿Por God. qué lo quieres gobernar con tus propias emociones? Why do you want to govern it with your Tu own emotions? negocio Your Es de business Dios. belongs to ¿Por qué lo God. quieres controlar? Why do you want to control it? Todo lo que haces, Everything you do, tus hijos, your children, tus amigos, your friends, donde vives, where you live, es de Dios. it belongs to God. Déjalo a Él. Leave it to Him, Que guíe tus pasos. for Him to guide your ways. Si usas el poder de tu voluntad, If you use your willpower, te vas a cansar, you're going to get tired. te vas a frustrar You're going to get y frustrated. te vas a dar cuenta And you will que notice estás en tu voluntad that you are in your will, porque vas a perder el gozo. because you're going to lose the joy. Vas a tener felicidad You're going to have happiness. porque donde está la fiestita y estoy contento. Oh yeah, because Donde todo está bien, estoy contento. party, yeah, I'm Pero happy. no tienes gozo. But you don't have joy. Es decir, It's to no say sigues testificando y ganando almas. you no longer testify and win souls. Cuando tienes gozo, When you have joy, tienes todos los días you every single day, una oportunidad you have an de opportunity testificar la palabra. to testify to the word, Porque tú mismo because you eres yourself, una carta abierta you are an open letter para que otros te lean. so that others can read. No te frustres. Do not get frustrated. Quizás en este momento Maybe at this time, este mensaje dice, ay, esto es muy fuerte. this message, you're like, oh my goodness, this is so strong. Sí, porque Jesús quiere que crezcas. Yeah, well, because Jesus wants you to grow. Él sabía He knew que no arrancar la cizaña no es fácil. that not removing the weed is not easy. Por eso aun cuando lo provocaron a That's Jesús, because even when Jesus was provoked, cuando lo provocaron dijeron, ¿Ah? bueno, ¿pusiste esta semilla buena? look, remember, they ¿Dónde la said, compraste? didn't you put the good seed? What ¿Cómo no te diste happened? cuenta que estaba la mala mezclada? Did ¿Qué you- clase de pastor sos? Did you not notice that there was mixed seeds? What type of pastor are you? ¡Ah! Oh man, Tremendo, ¿no? it's crazy, right? ¿Él qué hizo? So what did he do? No discutió. He did not fight, Él solamente les dijo, and he just said, hay un enemigo there is an enemy que la puso. that placed it. Pero ese enemigo But that enemy, no es tarea tuya. it's not your job. Ese enemigo That enemy, no lo puedes tú juzgar. you can't judge it. Ese enemigo That enemy, no lo vas a poder arrancar tú. you cannot remove it. Si tratas de arrancarlo, If you try to remove te it, vas a lastimar a ti you're mismo. going to hurt yourself. Vamos a ponernos de pie. Come on, guys, let's go ahead Qué and stand up. tremenda palabra. Man, what a huge, awesome Es una word. palabra tan profunda. Was such a deep word. Porque si algo hizo Jesús Because aquí en if la tierra, Jesus did anything on earth, y Él dijo, and he said, ustedes van a hacer cosas más grandes que lo que yo hice. you're going to do greater things than Es what la I've tarea más done. grande de Jesús. Yo sé que hay pastores que están escuchando. And so the biggest job, and I know that there's pastors Hay listening. discípulos, hay líderes. There are Hay disciples, gente there's con leaders, tremendo llamado y there's asignación people with huge callings que and están assignments, escuchando. and they're listening. La tarea más importante de Jesús The most important job that belongs
belongs to fue Jesus formar discípulos was to form disciples, que hagan obras más grandes que Él. for them to do bigger Y things para than ser Him. un discípulo, And to be a disciple, se necesita crecer y madurar you need to grow and mature para no dañar el trigo, so that you do not para que no destroy the levantes el weeds. teléfono para So quejarte. you don't pick up the phone to just start No complaining. seas cizaña, Come on, don't be a weed, porque la cizaña because the weeds se va a quemar. are going to burn. Dios se va a encargar God is going to be in de, charge. de recogerla primero. Tres cosas. Firstly, look, La va a picking it up. recoger. He's going to pick it up. Dios ya sabe dónde está la God cizaña. already knows where they all are. Él sabía dónde estaba He Judas. knew where Judas was. Él la va a recoger, He's going to pick it up. Él la va a atar He's going to bind y them, después la va a quemar. and then he's going to burn Padre, en el them. nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias por tu we palabra. give you thanks for your word. Venimos hoy delante de ti We come before you today, y Lord, reconocemos and we que recognize somos pecadores, that we are que sinners, te necesitamos. that we need you, Lord. Creo, Jesús, I believe, que tú Jesus, moriste en la cruz that you died on the y al cross, tercer and día on the third day, resucitaste por mí. you resurrected for me. Pagaste por mis You pecados, paid for my pagaste sins. por mi culpa, You paid for my te guilt. llevaste mi You vergüenza. took all my shame. Yo hoy creo I believe que today por tu sangre, that by your blood, solo por tu it's sangre, only by your por blood, el poder de resurrección, by the resurrection power, yo puedo ser salva, I can be saved. yo puedo ser sana, I can be yo puedo healed. ser I libre can be free de toda falsa of acusación. all false accusation. Padre, yo te pido perdón Father, I ask forgiveness por mí, por mi for familia, me, for my family, cuando tantas veces hemos querido arrancar la that cizaña, we've wanted to just remove the weeds, porque hemos perdido la paciencia, because we lost patience. nos hemos enojado We've gotten upset con tanta blasfemia, with so much tanta blasphemy, mentira, with so much con lies, tanta hipocresía. with so much hypocrisy. Señor, perdónanos. God, forgive Hoy nos us. Today arrepentimos we repent y reconocemos and we recognize que solo tú that only you, puedes Lord, arrancar la cizaña. only you can remove the Solo tú weeds. puedes arrancar y quemar esa semilla mala Only you can remove and burn all that evil seed, para que en tu so misericordia, that in your en mercy, el día de la on cosecha, the day of the harvest, seamos tu trigo we are your wheat guardado en tu granero. that is stored up in your En el storehouse. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Sean bendecidos. Be blessed, everyone.